ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ରାତି ସାରା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବିଭିପି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ମାରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ଗତକାଲି ଏଡିଏମ୍ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରୁ ହଟିନଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। देखुन माने आमर जेन दाबी थिला आमे सेतिला सकाळू माने आवरण अनशनरे बसछु। प्रिंसिपल आसले प्रिंसिपल को मुरु आमे सेटाई सुनबा पाइलु हां कर दमा। बाकी प्रिंसिपल को मुरु आमे किछि सुनबा ga ना पाइलु। एडीएम भी आसले एडीएम भी कहले कर दमा। तो आमर जेन मुख्य दाबी रही जे नाइ हेबार थक आमे एंदा कर दमा लास्ट 2-3 थर सुनि सारलु न। तो आमे जेतेल तक आमर दाबी पूरा नाइ छै आमे इनु नाइ उठु आवरण अनशन चाली रहबा जेतेल तक आमर दाबी पूरा नाइ छै। जे आमर कार किछि क्षति होला सेतिला कॉलेज प्रशासन दायी रहबे, जिला प्रशासन दायी रहबे।